अस्सलाम वालेकुम सामीन। 22 रबी उस्तानी और 7 नवंबर है। खबर का उन्वान है एक ही छत के नीचे कदीम और जदीद उलूम की तालीम। मेरी मुराद मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर से है, जहां आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अकरम नदवी माहदुल बनातिल इस्लामी, माहदुल बनीन पब्लिक स्कूल, सुफा इंटरनेशनल एकेडमी और शाहीन एकेडमी के नाम से 4 इदारे चलाते हैं, जो माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं। मौलाना अकरम नदवी की इस मेहनत का क्या नतीजा निकला है, किस तरह वो मेहनत करते हैं, इन तमाम सवालात पर मुश्तमिल इस नामनगार ने मौलाना मौसूफ का एक तफसीली इंटरव्यू लिया है, जो पेश खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त ये नामनगार मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर के दीनी इदारा माहदुल बनातिल इस्लामी में है। मेरे दाहिने तरफ में इदारे के मोहतमिम आला मौलाना अकरम नदवी साहब हैं, जो माशाल्लाह माहदुल बनातिल इस्लामी, माहदुल बनीन पब्लिक स्कूल, हुफ़ा इंटरनेशनल एकेडमी, शाहीन एकेडमी, आप ये चारों इदारे चलाते हैं। और आपके यहाँ माशाल्लाह कदीम और जदीद, नई और पुरानी दोनों तरह की तालीम है। उसी बारे में मैं मौलाना से चंद सवालात करने हैं। मौलाना, आपका पहला जो मेरा सवाल है वो माहदुल बनातिल इस्लामी में है, जहाँ माशाल्लाह आपके यहाँ काफ़ी बच्चियाँ पढ़ती हैं। इसमें एक तो आप ये बताइए कितनी बच्चियाँ पढ़ती हैं और उन बच्चों को आप क्या क्या सिखाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महादुल बनात अल इस्लामी हमारा सबसे कदीमी इदारा है और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। यहाँ पर हम लोग बच्चियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ आलमियत का कोर्स कराते हैं। जो बच्ची हमारे यहाँ नर्सरी क्लास में दाखिल होती है वो 13 साल में हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम से कर लेती है, प्लस बच्ची आलिमा भी बन जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ हम लोग तरबियत पर ख़ास ध्यान देते हैं और बच्चों के तमाम शोबेजात पर ख़ास फोकस रहता है हमारा, जैसे अंजुमन है, इसके अलावा इज्तिमात हैं, सालाना प्रोग्राम है और सिलाई कढ़ाई का मसला है, कंप्यूटर सिखाना है। इन तमाम पहलुओं पर हम लोग काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो बच्ची हमारे यहाँ से फारिग हो वो हर इल्म में और हर फ़न में माहिर हो, और वो अगर अपनी तालीम को आगे भी जारी रखना चाहती हैं तो वो आगे तक की तालीम हासिल कर सकती है। वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एडमिशन ले करके आगे तक पहुंच सकती है वो बच्ची। आपके यहाँ से बच्ची जब जाती है तो कौन सी क्लास तक पास हो जाती है? वो मैंने अभी बताया आपको कि वो हाई स्कूल हो जाती है बच्ची, यानी 10वीं पास कर लेती है हमारे यहाँ से और आलिमा हो जाती है बच्ची। कुछ बच्चे ऐसी हैं जो साल गुज़िश्ता सालाना इम्तिहान में अव्वल पोजीशन लाई हो, क्या ऐसी कोई मिसाल आपके यहाँ है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट बहुत उम्दा रहता है, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट रहता है हमारा और 90 प्लस भी हमारे नंबर आते हैं माशाल्लाह। और कुछ बच्चे कम भी रह जाती हैं, बाज़ बच्चियाँ, लेकिन अक्सर बच्चियाँ फर्स्ट डिवीज़न से पास होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शहर में भी एक अच्छा नाम माना जाता है मादुल बनात अल इस्लामी का, कि वहाँ का रिजल्ट मजमूई तौर पर बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब इस साल कुल कितनी बच्चे आपके यहाँ हैं? अभी हमारे पास 1000 से ज़ायद बच्चे हैं और कोरोना के बाद कुछ कम हुई थी, वरना ज़्यादा बच्चियाँ थी। तो 1000 बच्चे माशाल्लाह भी तालीम हासिल कर रही हैं और दोनों तालीम माशाल्लाह, उसको आप दीनी और दुनियावी कह लीजिए या दुनियावी और उखरवी कह लीजिए, दोनों तालीम माशाल्लाह साथ साथ लेकर के चलती हैं बच्चे। अब मैं शामिल में आपको थोड़ा ये बतला दूं कि इस्लाम में तालीम में कोई दुइयत नहीं है। असल में कुछ साल पहले यहाँ एक ही छत के नीचे तमाम तालीम हो जाया करती थी, लेकिन ये अलमिया हैं कि मुल्क के बंटवारे के बाद में हम दूसरे नहज को इख्तियार कर, बीच की जो कड़ी है वो हमसे कहीं खो गई है। मुझे उम्मीद है मौलाना उस कड़ी को तलाश कर रहे हैं और उस कड़ी को टोहलेंगे तो बात बन जाएगी इंशाल्लाह। मौलाना। आपके यहाँ बच्चे जो हैं, बच्चियाँ दारुल इक़ाम में रहती हैं? नहीं है, हमारे यहाँ मदुल बनात में दारुल इक़ामा नहीं है। तमाम मकामी बच्चियाँ हैं, पूरे शहर से आती हैं माशाल्लाह। बच्चों के आने जाने का क्या निज़ाम बना है? अ, जो कुछ थोड़ी दूर से आती हैं बच्चियाँ या जिनके घर वाले चाहते हैं कि हमारी बच्ची मदरसे गेट पर पहुँचे, घर से सीधे वहीं रहे, रास्ते की कुछ दुश्वारी ना रहे, तो उनके लिए हमने बसेस का इंतज़ाम किया है। माशाल्लाह हमारे पास 4 बसें हैं जिनके ज़रिए से हम शहर और शहर के तरफ से बच्चे बुलाते हैं। शामिल दूसरा इदारा मौलाना चलाते हैं माहदुल बनीन के नाम से, छोटे बच्चे होते हैं और मुझे मौलाना ने बताया कि 8वीं तक इनका मंजूर शुदा इदारा है सरकार से। मौलाना, इसमें क्या शिकायतें हैं बच्चों, किस तरह इसके अंदर आप बच्चों को तैयार करते हैं? ये माशाल्लाह चूँकि हमारा लड़कियों का चल रहा था पहले से, तो हमने सोचा कि इस तरह से दीनी तरबियत के साथ साथ हमारा कि लड़कों का भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं हमारी, वहाँ पर लड़कों को भी इस तालीम की ज़रूरत है। तो उनके लिए भी हमने माशाल्लाह एक दीनी इंग्लिश मीडियम स्कूल
شروع کیا اور الحمدللہ اس میں بھی تقریباً 400 بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور نرسری کلاس سے لے کر کے 8ویں تک کی تعلیم کچھ ترجمے کے ساتھ میں تمام نماز ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ یاد کراتے ہیں. حیدرآباد کے ایک کورس ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے نام سے, تو اس میں کچھ نحو صرف بھی رہتا ہے ماشاءاللہ, اور بچے کافی حد تک عربی سے بھی شناسا ہو جاتے ہیں. اور انگلش پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھی ہو جائے, اس کی میتھ اچھا ہو جائے, سائنس میں بھی بہتر رہے وہ. تو اس معنی کر ہم لوگ اس پہ کوشش کر رہے ہیں. ہماری ڈریس بھی ماشاءاللہ اسلامی رہتی ہے. آپ ان بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی مدرسے کے بچے ہیں. کرتا پاجامہ ٹوپی رہتی ہے ماشاءاللہ, اور ماحول بھی ہم لوگ پورا دینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نمازوں کی مشق کراتے ہیں, دعائیں صبح سے شام تک کی جتنی ہوتی ہیں سب یاد کراتے ہیں. 40 حدیثیں ہر بچے کی یاد ہوتی ہے ہمارے. تو ضروری مسئلے مسائل نماز کے متعلق, خاص طور سے روزے کے متعلق جو بچوں کے درپیش رہتے ہیں, تو اس پر ہم لوگ خاص طور سے فوکس کرتے ہیں. کتنی عمر کا بچہ آپ کے یہاں, ایک چھوٹا بچہ کتنی عمر کا داخل ہو سکتا ہے؟ آج کل تو بعض گارجین 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ لے آتے ہیں, جبکہ ہم عام طور سے 4 سال کا بچہ لیتے ہیں, لیکن بعض لوگ 3.5 سال میں بھی لے آتے ہیں. تو چل جاتے ہیں بچے ویسے آرام سے. اس کو پلے کلاس کا نام دیتے ہیں, پھر LKG UKG ایسے ہی جو انگلش میڈیم سسٹم ہوتا ہے اس کے مطابق بچوں کو لے کر کے چلتے ہیں. مولانا صاحب, ایک آپ صوفہ انٹرنیشنل اکیڈمی چلاتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں, کون کیسے بچے پڑھتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت ہی عجب اسکول ہے, اور اس میں عجیب طریقے کا کورس چلا گیا ہے. اصل اس کے فاؤنڈر تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہے, شاہین گروپ کے جو چیئرمین ہیں. لیکن ہم بھی کافی دنوں سے اس طرف سوچتے تھے کہ ہمارے یہاں مکاتب سے بچے حفظ کرنے کے بعد میں اسکولوں میں جاتے تھے, لیکن مکتبوں کا ماحول اور رہتا ہے, اسکولوں کا ماحول اور رہتا ہے. تو بچے وہاں جا کر ایک دم 100% چینج ہو جاتے تھے, اور جو وہ حفظ کرتے تھے, جو ان کا اساتذہ نے ان کے ساتھ محنت کی ہے, گھر والوں نے جس شوق اور لگن کے ساتھ ان کو حفظ کرایا تھا, وہ چھوٹ جایا کرتا تھا اسکول میں جا کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکول قائم کرایا, تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم حافظ بچوں کو لیتے ہیں اور ان کو اپنی حیت پر قائم رکھتے ہیں. روزانہ ان کا قرآن بھی سنا جاتا ہے, اردو زبان ان کو پڑھاتے ہیں, دینی علوم بھی ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور دینی ماحول میں ہی وہ بچے رہتے ہیں. تو اس معنی کر ماشاءاللہ وہ بچے ہم لوگ جب ان کا داخلہ لیتے ہیں سیدھا 9th کلاس میں لیتے ہیں. ایک سال میں ان کو 9ویں تک پڑھا دیتے ہیں. پڑھاتے شروع سے ہی ہیں, بچہ جس لیول سے ہے وہیں سے اٹھاتے ہیں اس کو. اگر وہ 6ٹھی کے لائق ہے, 3ری کے لائق ہے, 2ری کے لائق ہے, وہیں سے لے کر کے چلتے ہیں, لیکن ایک سال میں اس کو 9 تک پہنچاتے ہیں. اس کا ایک ہمارا بنیادی کورس ہے جس کو فاؤنڈیشن بولتے ہیں ہم لوگ, اس کورس کو پڑھاتے ہیں, اور پھر اس کورس کو پڑھ کر کے بچہ ایک سال میں 9th کے قابل بن جاتا ہے. پھر اس کا جو اگلا سال ہوتا ہے 10ویں کا ہوتا ہے, اور 10ویں کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچہ AMU کے ایگزام میں بھی بیٹھے, جامعہ کے ایگزام میں بیٹھے, یا دیگر جتنے بھی کمپٹیشن کے ہوتے ہیں ان میں سب میں ہمارا بچہ جائے. اس میں ایک بات ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ پی کورس کی بات کی ہے, شیوا کورس ہوتا ہے, تو آپ کے ادارے کیا یہ مجاز ہیں, اس کے اختیار حاصل ہے کہ بچہ آپ کے یہاں پڑھنے بعد جب 10ویں میں داخل لے گا تو کیا وہ 9ویں کلاس کا مجاز ہو جاتا ہے؟ ہاں, وہ الحمدللہ ہماری حکومت ہند نے اس طرح کا قانون بنایا ہے, اجازت دی ہے. ایک بورڈ ہے اوپن کے نام سے, تو اس اوپن بورڈ کے ذریعے سے بچہ ڈائریکٹ 10ویں کے ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے. اگرچہ ہم لوگ پہلے ہی بٹھا دیتے ہیں اس کو 8ویں میں ہی, اور پھر بعد میں 10ویں میں اس کو ہم UP بورڈ یا CBSE بورڈ میں لے جاتے ہیں. اس بچے کو انگلش میڈیم سے کراتے ہیں, تو اس طرح کی اجازت ہے, الحمدللہ بچہ ڈائریکٹ بیٹھ سکتا ہے. یہ صوفہ انٹرنیشنل کتنے سال ہو چکے ہیں مولانا؟ یہ ابھی 6ٹھا سال چل رہا ہے, اور ماشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا ہے. نتائج جو ہیں بہت ہی اطمینان بخش ہیں. آج تک کوئی بچہ فیل نہیں ہوا ہے, اور کئی بچوں کے نمبر تو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ. کئی بچے ڈاکٹری کر رہے ہیں, اور کئی بچے اچھے کالجز میں گئے ہیں, اور ماشاءاللہ 90+ بھی کئی بچے رہے ہیں ہمارے. کوئی ایک مثال دیں گے آپ جو یونیورسٹی میں کوئی بچہ گیا ہو؟ ابھی ہمارا ایک بچہ ماشاءاللہ MBBS میں ایڈمیشن ہوا ہے فری سیٹ پر. وہ بنارس میں ایک کالج ہے, ماشاءاللہ. اس کالج میں گیا, MBBS کر رہا ہے ماشاءاللہ. ایک بچی اور ہماری BAMS میں گئی ہے, ایک بچہ BSc نرسنگ کر رہا ہے, ایک بچہ BTech کر رہا ہے, ایک بچہ AMU میں اس سال آیا ہے, 11ویں میں گیا ہے. تو ماشاءاللہ نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں, اور آگے آگے جیسے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اور نتیجے بڑھیں گے. اگلا ادارہ آپ کا شاہین اکیڈمی کا ہے, یہاں کیا نوعیت ہوتی ہے طلباء کو؟ یہ شاہین اکیڈمی ماشاءاللہ میں نے نام لیا تھا ایک بڑی شخصیت کا آپ کے سامنے, ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو شاہین گروپ کے چیئرمین ہیں, انہی کے وسیلے سے یہاں تک پہنچا ہے ماشاءاللہ. اور وہ ہمیں اس میں بہت سپورٹ کرتے ہیں, تعلیمی ہر طرح کی تعاون ہمیں دیتے ہیں وہ تعلیمی, اور اس سلسلے میں ہم لوگ جو انہی کو فالو کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ نیٹ اور IIT کی تیاری کراتے ہیں بچوں کو. جو بچہ 12th پاس کر کے آیا ہے, یا جو بچہ 11ویں اور 12ویں کے ساتھ بھی نیٹ کرنا چاہتا ہے, یا IIT میں جانا چاہتا ہے, JEE میں جانا چاہتا ہے, تو اس کی ہم تیاری کراتے ہیں ماشاءاللہ. 11ویں سے بھی شروعات ہوتی ہے اس کی, اور 12ویں کرنے کے بعد بھی شروعات ہوتی ہے اس میں. تو اس کورس کو شروع کر کے ہمیں ابھی 3 سال ہوئے ہیں الحمدللہ. اس میں بھی ہمارے کئی بچوں کے نمبر آ چکے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے.
मतलब आपको ज़ाहिर सी बात है, इतने बड़े 4 इदारे, 4 नौइयत के इदारे चलाने के लिए एक बड़ी इमारत की ज़रूरत होती होगी। आप हर जगह अलग-अलग हैं, कोई ऐसी जगह है जो इकट्ठे बच्चे कभी तालीम हासिल कर लें? इंशाल्लाह कोशिश चल रही है उसकी अभी। हमारे इदारे ने एक बड़ी जगह खरीदी है देवबंद के अतराफ में। जी। तो तकरीबन 6 एकड़ ज़मीन होती है, उसमें तामीरी काम भी चल रहा है। कुछ बच्चे हमारे वहाँ एडजस्ट भी हो गए हैं, अभी तालीम शुरू हो चुकी है उनकी। आगे चल के हमारा इरादा ये है कि सबको एक ही कैंपस में रखा जाए। अभी तो 4-5 जगह अलग अलग चलते हैं, और सबके कुछ कुछ जगह तो हमारे पास रेंट की है, में काफ़ी मोटा किराया अदा करना पड़ता है, और उसमें दुश्वारी भी रहती हैं, खाना इधर से उधर पहुँचाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये सब प्रोग्राम एक छत के नीचे रहें, और वहाँ पर हम लोग और लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करें, ताकि हम उम्मत को और अच्छा नतीजा दे सकें। सामिन, मैंने मौलाना साहब का एक इंटरव्यू पहले भी लिया था। कुछ सवालात मेरे पास बिहार और आसाम था। उन्होंने पूछा था कि मौलाना का निज़ाम फीस पर मबनी है। मौलाना का निज़ाम फीस पर मबनी होता है। साथ साथ एक सवाल ये आया था कि जो बच्चे गरीब हैं उनकी कोई रियायत होती है कि? इस सवाल का जो हम चाहते हैं कि बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनकी क्या रियायत होती है आपके यहाँ? हाँ, हकीकत में जो गरीब है बच्चा और यतीम है, और यतीम को तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, अगर उसके बाकी मुनासिब इनकम सोर्स नहीं है तो मुकम्मल फ्री रखते हैं उनको हम लोग। खाना भी फ्री देते हैं उनको, पढ़ाई भी उनकी फ्री होती है, यहाँ तक कि ड्रेस और कोर्सेज भी हम लोग फ्री मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। किसी के अलावा कोई मिस्कीन है और गरीब है तो उसकी भी तहकीक के बाद में उसको भी हम छूट देते हैं, ऐसा नहीं है। ख़ास तौर से उलमा के लिए भी हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, और अक्सर उलमा को हम छूट की तरफ ही लेके जाते हैं। और अगर माशाल्लाह हमारे आलिम में भी बाज़ लोग बहुत बड़े होते हैं, बहुत दिल खोल करके हमारा ताउन करते हैं इस सिलसिले में, जो हम फीस बता देते हैं वो अदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई वाकई मुस्तहिक है तो हम लोग पीछे नहीं हटते उससे। मतलब कई लोगों ने आपका नंबर मेरे से पूछे, क्या नंबर है आपका बताइए जो लोग बाग रब्ता करना करें? मेरा नंबर जो व्हाट्सएप पे भी चलता है, 94 10 47 34 81। मौलाना साहब 94 10 47 34 81 मेरा मौलाना नंबर साहब है। का नंबर आपने सुन लिया है। और कोई बात आपकी रह जाए तो आप हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर रब्ता कर सकते हैं। मौलाना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। जज़ाक